अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी आज की कुरान करीम की क्लास का हम आगाज़ करते हैं और हमारी आज की क्लास का पहला हिस्सा मामूल के मुताबिक सूरह फातिहा की तिलावत पर मबनी होगा और खाकसार इसकी तिलावत करेगा और दरख्वास्त है आपसे कि इसे मेरे साथ दोहराइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کی ہماری کلاس اتنی ہی ہے. ہم انشاءاللہ ابھی اپنی کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. ہماری کلاس کا اگلا حصہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی اہمیت کے متعلق ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ نہایت ہی مقدس اور مطہر مہینہ ہے. اور قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے متعلق فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر کہ جن میں ہدایت کی تفصیل ہے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر دینے والے امور ہیں. اور ایک اور موقع پر اسی قرآن کریم کی اسی آیت کے ترجمے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو یہ ہے آیت کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، تو فرمایا کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا تھا، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں فرمایا
کہ فیہ کا ترجمہ میں کی بجائے بارے کے بھی ہوا کرتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سارا قرآن کریم نازل ہوا۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ دراصل بالکل درست بات بنتی ہے اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اہمیت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کے سارے قرآن کریم کو اس رمضان المبارک میں خاص طور پر فکر سے غور سے پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کے راستے عام دنیا کی نسبت زیادہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا تعالیٰ ہر ایک عمل اور ہر ایک نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم جو بھی نماز ادا کریں، ہم جو بھی صدقہ چندہ دیں، ہم قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کریں تو ہمیں وہ ثواب جو عام دنوں میں ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ عام نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا کہ مثلا یہ 3 حرف ہیں، لفظ ایک ہے لیکن حرف یہ 3 ہیں، الف لام اور میم۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں جو شخص الف لام میم مثلا پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے الف کا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام کی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور میم کی پھر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ کہ جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھنے کا اس رمضان کے مہینے میں حق ادا کرنے والے ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رمضان میں جبرائیل فرشتہ جتنا بھی قرآن کریم نازل ہوا ہوتا، اس سارے کے سارے قرآن کریم کا وہ ان کو ایک دور کروایا کرتے تھے۔ اور جس رمضان میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی آخری جو رمضان تھا آپ کا، اس رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کروایا گیا، تو پتہ چلا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سبھی اس رمضان میں قرآن کریم کا کم از کم ایک دور ضرور کرنے والے ہوں۔ اگر 2 دور بھی کر سکیں تو بہت ہی اچھی اور بہت ہی مناسب بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی رمضان المبارک میں قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی کہ اس رمضان المبارک کا عظمت کیا معلوم ہوتی ہے، اس سے عظمت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کتنا اہمیت کا حامل ہے اور اس کے روزے کتنے ضروری ہیں۔ اور پھر اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی خاص طور پر تلاوت کرنے کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر بتایا کہ اس آخری شرعی اور کامل کتاب کا تعلق رمضان سے ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے ایمان میں ترقی کرے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس آخری اور مکمل کتاب اور شریعت کو دنیا میں پھیلائے اور دنیا اس کو جان لے، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لے جانے کی کوشش کرے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور فَإِنِّي قَرِيبٌ کی آواز سنے، تو پھر رمضان اور قرآن کا حق ادا کرے، ان کے آپس کے تعلق کو جانے۔ اس مہینے میں یہ فاصلے جو عام دنوں اور مہینوں میں بہت دور لگتے ہیں، سمیٹ کر قریب کر دیے گئے ہیں۔ بس ایک مومن
इस महीने से जितना भी फैज़ पा सकता है उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस आयत के बारे में, इस आयत के हिस्से के बारे में मुफस्सरीन ने लिखा है कि रमज़ान के रोज़ों की इतनी अहमियत है कि इसके बारे में कुरान करीम में ख़ास तौर पर अहकाम नाज़िल किए गए हैं। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि उनके लिए जो इन रोज़ों और कुरान करीम का आपस में ताल्लुक़ का हक़ भी अदा करें, उनके लिए इन रोज़ों का बहुत बड़ा यानी अजर है। तो फरमाया कि उन लोगों का जो ताल्लुक़ का हक़ अदा करें, उनका ये हक़ ये भी है कि रोज़ों के साथ कुरान करीम को भी पढ़ें, इस पर गौर करें, इसकी तफसीरें सुनें या पढ़ें। क्योंकि जहाँ तक मेरा इल्म है, मैंने जायज़ा लिया है कि हम में से भी बहुत से ऐसे हैं, बड़ी तादाद ऐसी है जो रमज़ान में भी कुरान करीम का हक़ अदा करने की कोशिश नहीं करते, पूरा नहीं पढ़ते। मतलब ये है कि जिस तवज्जो से पढ़ना चाहिए उस तरह नहीं पढ़ते, अगर पढ़ा भी तो बेदिली से थोड़ा पढ़ लिया। तो बहरहाल इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि बस ये एक ऐसी जामे किताब है, यानी कुरान करीम की अहमियत क्या है। फरमाया ये एक ऐसी जामे किताब है और मुकम्मल किताब है जिसका कोई सानी नहीं, और जिसमें हर चीज़ मुकम्मल तौर पर बयान कर दी है। तमाम पुराने दीनों की गलतियां निकाल दी, तमाम पुरानी किताबों की कमियां पूरी कर दी। अल्लाह ताला का हम पर यह भी एहसान है कि उसने हमें इस ज़माने में पैदा किया और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम को मानने की तौफीक भी अता फरमाई, और ये तौफीक देकर आपके ज़रिए से हमें कुरान करीम की अहमियत और मार्फत जानने के सामान भी मुहैया फरमाए। कुरान करीम के उलूम व मार्फत के ख़जाने आप अलैहिस्सलाम ने हमारे सामने पेश फरमाए। उनका सही इदराक तो आपकी कुतुब पढ़ने से होता है और हो सकता है। फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तब्दीली और इस्लाह किस तरह हो, इसका जवाब वही है कि नमाज से जो असल दुआ है। पहली बात नमाज, तब्दीली इस्लाह कैसे होगी? फरमाया पहली बात नमाज, फिर फरमाया कि कुरान शरीफ पर तदब्बुर पर करो, इसमें सब कुछ है, नेकियों और बदियों की तफसील है और आइंदा ज़माने की खबरें हैं। फिर हुज़ूर ने फरमाया, यानी हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि नेकियों और बदियों की तफसील है और आइंदा ज़माने की खबरें हैं वगैरह, बखूबी समझ लो कि ये वो मज़हब पेश करता है जिस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बरक़ात और समरात ताज़ा बताज़ा मिलते हैं। एक मरतबा एक बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ने भी इस वाक़े को बयान फरमाया था कि एक दफ़ा पाकिस्तान का एक वज़ीर था, वो चाइना के दौरे पर गए। तो चाइना के उस वक्त के जो वज़ीर थे, जो वज़ीर आज़म थे माओ ज़ेतुंग, उनके ज़माने में माओ ज़ेतुंग से मुलाकात की और कहा कि आपने अपनी ये चीनी कौम में ये इनकलाब कैसे पैदा किया, इसकी वजह क्या है? तो उस चीन के सरबराह माओ ज़ेतुंग ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्या पूछते हो, जाओ तुम जाकर अपने नबी का उसवा देखो और अपने कुरान करीम को पढ़ो और उस पर अमल करो, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो जो ये गैर हैं, जो अक्लमंद हैं, वो चाहे इस्लाम को माने ना माने, लेकिन कुरान करीम में एक नूर उनको भी नजर आता है, और वो भी इस बात का खुलेआम इजहार इकरार करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और कुरान करीम की तालीम ये वो है कि जिसमें सब कुछ मौजूद है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आम दिनों में भी और इस ज़माने में यानी इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।